Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are well. Today we are going to start our unit number 5, the rain. First of all, we are going to discuss the learning outcomes of this chapter. After completing this unit, students will understand and appreciate nature. इस सबक को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ितरत को समझ लेंगे और इसको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज सर्च करेंगे. इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाजिम के इस्तेमाल की वजाहत कर सकेंगे. एलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, हरूफ जार के इस्तेमाल की वजाहत कर सकेंगे. पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम, नज़म की आसान अंदाज में तशरीह और उसका खुलासा तहरीर कर लेंगे. राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग क्लियर टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. वाज़ेह टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल का इस्तेमाल करते हुए दिए गए मौजू पर पैराग्राफ राइट डाउन कर सकेंगे, तहरीर कर सकेंगे. प्री रीडिंग क्या है, कबल अज़ मुतालिया क्या है इसका. डू यू इंजॉय रेन, क्या आप बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, आप बारिश को इंजॉय करते हैं और क्यों. क्या आप कैन यू शेयर 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन, क्या आप बारिश से मुतालिक 3 अच्छी बातें बता सकते हैं. व्हाट मे बी द रिज़ल्ट ऑफ एक्सेसिव रेन, बेतहाशा बारिशों का क्या नतीजा निकल सकता है. ठीक है, अब हम इसका स्टैंजा नंबर 1 पढ़ेंगे. I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear, these 3 leaves drinking near. इसका क्या मतलब, मुझे बारिश के कतरों को पीते सुनाई दिए, यानी बारिश पत्तों पर बरस रही है. मैं चोटी के घने पत्तों पर मी के कतरे बरसने की आवाज़ सुनता हूँ. मी मतलब बारिश. जब वो निचले छदरे मतलब कम घने पत्तों पर टपकाते हैं बूंद बूंद पानी. ये जल तरंग पानी पर बजाए जाने वाली मौसीकी को कहते हैं. ये जल तरंग सुनने में कैफ आवर है, करीब ही इन सरसब्ज़ शादाब पत्तों पर बरखा का बरसना. क्या मतलब है इसका, तशरीह क्या है. शायर पत्तों पर बरसती बारिश की आवाज़ सुनता है, पत्ते पानी पीने लगते हैं, चोटी वाले पत्ते कसरत में उगे हुए हैं लिहाजा घने हैं, निचले पत्ते छदरे उगे हुए हैं लिहाजा कम घने हैं. चोटी के घने पत्तों पर मौसलाधार बारिश बरस रही है, लेकिन बारिश का पानी चोटी वाले पत्तों से निचले छदरे पत्तों पर कतरा कतरा टपक रहा है. ये ऐसे दिखाई देती है जैसे अमीर लोग सिक्का सिक्का करके गरीबों को खैरात देते हैं. ताहम बरसती बारिश से पैदा होने वाली मौसीकी मुद्हिम और शीरीं है. एक्सप्लेनेशन इसकी इंग्लिश में क्या होगी, इंग्लिश में इसकी तशरीह. एक्सप्लेनेशन, द पोइट हेयर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन लीव्स. द लीव्स सीम टू बी ड्रिंकिंग वाटर. द टॉप लीव्स आर ग्रोइंग इन प्लांटी, therefore rich. The lower leaves are growing thin, therefore poor. The rain is falling in heavy showers on the top rich leaves, but the rain water is falling drop after drop from the top leaves onto the lower thin leaves. It looks as the rich people gives alms coins after coin to the poor. However, the music produced by the falling rain on the leaf is soft and sweet. अब हमारे पास स्टैंजा नंबर 2 क्या है. स्टैंजा नंबर 2 कहता है, and when the sun comes out after the rain shall stop, and wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. क्या मतलब इसका, और जब सूरज
بادلوں کی اوٹ سے نکل آئے گا بارش رکنے کے بعد، تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی منور کر دے گی ہر بے نور گول قطرے کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ سورج خوب چمکے گا، یہ ایک روح پرور منظر ہوگا۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ بارش تھم جانے کے بعد سورج ظاہر ہوگا، یہ پہلے سے زیادہ آب و تاب سے چمکے گا، نور آفتاب ہر طرف پھیل جائے گا، یہ پورے ماحول کو دل فریب اور چمکدار بنا دے گا۔ پانی کے پر نور گول قطرے سورج کی روشن شعاؤں میں چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، سورج کی روشنی ہر چیز کو اپنی چمک سے روشن کر دے گی، یہ واقعی ایک دل فریب منظر ہوگا۔ اس پیراگراف کی میں اردو میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں جو میں نے تشریح اردو میں آپ کو بتائی۔ After the rain has stopped, the sun will appear. It will shine brighter than before. The sunshine will spread everywhere. It will make the whole atmosphere lovely and bright. The dark round drops of water will begin to shine in the bright rays of sunshine. The poet says that the sunshine will illumine everything with its brilliance. It will indeed be a lovely sight. منور کرنے کا مطلب اردو میں منور کرنا، انگلش میں ایلیومائن، اور بریلینس کا مطلب چمک۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم اس کی گلوسری بھی کریں گے، اس میں آپ کو اور واضح ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو 2 اسٹینزاز کی پہلے اسٹینزاز کا مطلب، پھر اس کی اردو میں تشریح، پھر انگلش میں ٹرانسلیشن بتائی ہے، ایکسپلینیشن بتائی ہے، یہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا ان کو۔ یہ جو ہے وہ بورڈ ایگزامز میں بھی آ سکتی ہے، اور پوئمس کے جو ہے وہ خاص طور پہ، کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن کبھی پوچھ لیتے ہیں، اسٹینزاز کی تشریح پوچھ لیتے ہیں کبھی اردو میں، جیسے میں نے آپ کو تشریح کر کے اردو میں بتائی ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہوتی۔ تو جو ٹرانسلیشن میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اردو اور انگلش دونوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔